ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, барномаи иттилоотии ахборро аз телевизиони Тоҷикистон мустақиман манзури шумо менамоем. 31 март президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров барои мулоқоту музокироти сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Қирғизистон, Узбекистон иштирок дар тантанаҳои ҷашни байналмилалии Наврӯз ва дигар чорабиниҳои муштарак ба шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ташриф оварданд. Дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд меҳмони воломақомро ба нишони накуҳамсоягӣ ва анъанаҳои меҳмоннавозӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқбол гирифтанд. خوش آمدید مهمانان عالی قدر و تاجیکستانی بهشت آسای ما. السلام علیکم عزیز قدرلو اولو میماندار وقتلو جالداش قطری. ای میمان کاش geldiniz. Dostluktan haber kelet Emomali Rahmon Sadir Japarov bu kelişiniz Tacik menen Kırgız bir tuğan birikken azır asman astında eşiğimiz açık jürüğümüzken intimak menen önöktöştüdür. Navruzatan mübarek mehmanani Ali Kadir. Navruzindir kutub olsun. Hürmetu meymandar. شهر تاجیکستان دارد قبول مهمان آید برادری ما بر سوی تاجیکستان نوروز عالمی را اینجا گیرد استقبال با اهل تاجیکستان با دوست Kırgızistan
چشمای میرم امام علی رحمان خوش آمدی گویی صدر جبر فصل ایمان خوش آمدی گویی صدر جبر فصل ایمان آدم چون گیری دوستی من دوستم دیمی با هم شده توانا من دوستی گفتم Совет Благожевич, приветствую вас, ревные студенты. Еще раз поздравляю вас с международным праздником Навруз. Желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Сегодня еще раз мы вместе запустим очень исторический проект реализации Касакиш, соединяющий Таджикистан с Кыргызстаном для нашего народа, для нашей страны и очень важный. Еще раз добро пожаловать, приветствую вас. И погода приветствую вас. Спасибо, Иван Шарипович. Я очень рад и благодарен за теплый прием, за теплое приветствие. Сегодня исторический день. Мы уже заканчиваем демаркацию между нашими странами. Вот слава Аллаху, мы все уже мирным путем закончили. Самое главное вот это. Спасибо еще раз. سی یکمین مرد ملاقات دوجانبه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان و پرزیدنت جمهوری قرقیزستان محترم صدیر رپروف که با سفری کاری به شهر خوجند تشریف آوردند برگزار گردید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان مهمان والامقام را خیر مقدم گفته او را به جشن بین المللی نوروز تبریک نمودند و تاکید داشتند که واخوری‌های امروزه با نظرداشت مسئله‌های بررسی شونده اهمیت خاصه دارند. هر دو راهبر هم فکر بودند که امضای پروتکل درباره تبادل تصدیقنامه‌های شرطنامه درباره سرحد دولتی و افتتاح خط انتقال برق 500 کیلوولتای دتکه خوجند لایحه کسا-1000 بین تاجیکستان و قرقیزستان رویدادهای تاریخی میباشند. ضمن مذاکرات سران دو دولت وضع و دورنمای مناسبت‌های دوجانبه تاجیکستان و قرقیزستان را همه‌جانبه بررسی کرده آید به دایره وسیع مسئله‌های مربوط به رشد و تحکیم مناسبت‌های نکو همسایگی دو کشور تبادل افکار نمودند. سران دولت‌ها تحکیم مکالمه سیاسی دوجانبه در همه سطح‌ها و تکان بخشیدن به رشد همکاری تجارتی و اقتصادی را با توجه به افزون نمودن حجم گردش مال مطابق به اقتدار موجوده دو کشور به مقصد موافق دانستند. در رابطه با این اهمیت اندیشیدن تدبیرهای مشترک آید به رشد انفراستراکچور نزدیک سرحدی از جمله مرکزهای نقلیاتی و افتتاح گذرگاه‌های نوی سرحدی با مقصد توسعه امکانات پیشبرد مناسبت‌های تجارتی و اقتصادی تاکید گردید. برطرف نمودن مانع‌های موجوده و ساده گردانیدن رسمیات عبور سرحد، رشد همکاری در ساحه‌های سرمایه‌گذاری، آب و انرژتیکا و کشاورزی،
инчунин дар бахши кооператсияи саноатӣ муҳим дониста шуд. дар ин замина ба фаъол кардани кори сохторҳои байниҳукуматӣ оид ба баррасии тамоми маҷмӯи муносибатҳои дуҷониба таваҷҷӯҳ зоҳир карда шуда, масъалаи дар ояндаи наздик баргузор намудани ҷаласаи нахустини шӯрои байниҳукуматӣ дар сатҳи сарвазирон мавриди баррасӣ қарор гирифт. қобили зикр аст ки қарор дар бораи таъсиси ин шӯро зимни мулоқоту музокироти сатҳи баланд дар Бишкек дар доираи сафари давлатии пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Қирғизистон қабул карда шуд. ҷонибҳо ҳамчунин ба таҳкими равобити фарҳангиву гуманитарӣ бахусус дар соҳаҳои илму маориф, фарҳанг, сиёсӣ ва варзиш, сайёҳӣ таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд. ҳамчунин оид ба идомаи ҳамоҳангсозии мавқеъҳои ду кишвар дар доираи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ табодули афкор сурат гирифт. музокирот дар фазои ҳамдигарфаҳмӣ ва дар рӯҳияи созанда баргузор шуд. баъд аз анҷоми мулоқоти хоссаи сарони давлатҳои Тоҷикистону Қирғизистон, маросими имзои санади таърихӣ, протоколи мубодилаи тасдиқномаҳои шартномаи миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии Қирғизистон дар бораи сарҳади давлатии Тоҷикистону Қирғизистон, инчунин ду созишномаи байниҳукуматӣ дар бораи таъмини дастрасӣ ба объектҳои хоҷагии об ва энергетикӣ ва дар бораи сохтмон ва истифодабарии роҳҳои мошингард, ободонӣ ва истифодаи чороҳаи мошингард баргузор гардид. баъди табодули протоколи мубодилаи тасдиқномаҳо, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва президенти ҷумҳурии Қирғизистон муҳтарам Садир Жапаров ба таври фосилавӣ хатти интиқоли барқи 500 киловолтаи дадкасуғдро, ки дар доираи татбиқи лоиҳаи Касаҳазор сохта шудааст, мавриди истифода қарор доданд. Протокол подписывает его превосходительство президент В 2025 году завершились строительные работы в рамках проекта «Касса-1000» в Республике Таджикистан и в Кыргызской Республике. Также в августе 2025 года ожидается завершение строительных работ в Исламской Республике Пакистан. Общая стоимость всего проекта составляет более 1,2 миллиарда долларов США. В то же время строительство в таджикской и кыргызской части проекта составило около 544 миллионов долларов США, что составляет 45,3% от общей стоимости всего проекта. Проект «Касса-1000» финансируется Всемирным банком, Европейским инвестиционным банком, Европейским банком реконструкции и развития, Исламским банком развития, Министерством иностранных дел, Содружеством наций и развития Великобритании и Агентством США по международному развитию. В рамках данного проекта будет построено 1387 километров линий, 2 конверторные станции для передачи 1300 мегаватт электроэнергии. Зеленая электроэнергия будет экспортироваться в летнее время Кыргызской республикой и Республикой Таджикистан, в Афганистан и в Исламскую республику Пакистан. В рамках реализации проекта «Касса-1000» были построены новые энергетические объекты. Завершено строительство ЛЭП-500 киловольт от подстанции Датка в Кыргызстане до подстанции Сукт-500 в Таджикистане протяженностью около 480 километров, который позволит направить электроэнергию в оба направления и повысить устойчивость сетей Центральноазиатской электроэнергетической системы.
В рамках проекта «Касса-1000» по Кыргызстану установлено 1243 опоры. Построена линия электропередачи протяженностью 456 километров. Построена дополнительная ячейка 500 киловольт на подстанции Датка. От данной подстанции линии тянутся через Джалалабадскую, Ошскую и Баткенскую области до границы с Таджикистаном. Построена ЛЭП 500 киловольт между подстанциями Регар-500 и Санктуда на юге Таджикистана протяженностью 115 километров, что значительно укрепит внутренние сети Таджикистана. Санктудинская конверторная станция является не только первой в Центральноазиатском регионе конверторной станцией, но и самой большой преобразовательной станцией на территории СНГ. Построенная инфраструктура постоянного тока от Республики Таджикистан в Исламскую Республику Пакистан создает энергетический мост между двумя регионами Центральной и Южной Азии, которая позволяет передавать до 11 миллиардов киловатт-часов электроэнергии в год. Республика Таджикистан и Кыргызская республика совместно будут передавать зеленую электроэнергию в Исламскую Республику Пакистан в объеме до 5 миллиардов киловатт-час в год, или около 5% от общего объема потребления электроэнергии Пакистана. При этом доходы двух стран от экспорта электроэнергии по самым скромным подсчетам будут составлять более 250 миллионов долларов США в год. В рамках проекта поддержки сообществ «Касса-1000» Республики Таджикистан и Кыргызская республика привлекли финансирование в размере более 50 миллионов долларов США для строительства социальной и экономической инфраструктуры в 153 населенных пунктах, бенефициаром которых являются более 320 тысяч жителей двух стран. Социальный компонент является нарративом проекта «Касса-1000». В тарифе на каждую проданную киловатт-час электроэнергии заложены отчисления на поддержку местных сообществ. В Афганистане возобновилось строительство проекта. Более 95% необходимых материалов импортированы в Афганистан. В 2027 году ожидается полное завершение строительства в Афганистане и начало коммерческой эксплуатации проекта «Касса-1000». Проект «Касса-1000» открывает новую страницу в истории сотрудничества стран Центральной и Южной Азии, способствуя укреплению добрососедских отношений, улучшению благосостояния населения и обеспечению устойчивого экономического роста в регионе. Это уникальный проект. Проект века. Да. Можете еще раз посмотреть? سی март президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев барои анҷом додани мулоқоту музокироти сеҷонибаи сарони давлатҳои Тоҷикистон, Қирғизистон ва Узбекистон иштирок дар ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ ва дигар чорабиниҳои муштарак ба шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ташриф оварданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Хуҷанд меҳмони воломақомро ба нишони накӯ ҳамсоягӣ ва анъанаҳои меҳмоннавозӣ президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон истиқбол гирифтанд. 31 март дар шаҳри Хуҷанд мулоқоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Узбекистон муҳтарам Шавкат Мирзиёев баргузор гардид. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон меҳмони воломақомро хайрамақдам гуфта
با جشن بین المللی نوروز تبریک نمودند و از رشد با سرعت مناسبت‌های دو دولت در همه ساحه‌های همکاری اظهار قناعتمندی کردند. گسترش فعالانه رابطه‌های تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و گومانیتاری مخصوص ذکر گردید. ضمن صحبت سران دولت‌ها اهمیت امضای عهدنامه تاریخی درباره مناسبت‌های همپیمانی را تاکید نموده آن را باز یک دلیل روشن دوستی قوی و دستگیری همدیگری دو دولت نامیدند. هر دو راهبر آمادگی خود را برای منبعد نیز در این روحیه متصل رشد دادن مناسبت‌های بین دولتی تاکید نمودند. ضمن صحبت سودمند بر رشد همکاری تجارتی و اقتصادی توجه خاصه ظاهر کرده شد. جانب‌ها جریان استوار افزایش گردش سودای دوجانبه را که دلیل اقتدار نظررس موجوده دو کشور برای افزایش منبعد آن میباشد ذکر کردند. افزایش سرمایه‌گذاری دوجانبه نشان دهنده مهمی گسترش همکاری اقتصادی نامیده شد. در این زمینه با مقصد موافق بودن تطبیق لایحه‌های مشترک سرمایه‌گذاری از جمله در ساحه‌های صنعت، انرژتیکا، کشاورزی و نقلیات ذکر کرده شد. سران دو دولت به گسترش همکاری فرهنگی و گومانیتاری توجه خاصه ظاهر کرده اهمیت برگزاری کنفرانس‌های علمی عملی، فورم‌ها، فستیوال‌ها، سیمپوزیوم‌ها و ملاقات‌های زیاییان ایجادکار و علمی را تاکید نمودند. اینچنین آید به بعضی مسئله‌های وابسته به امنیت، مشکلات منطقوی و بین المللی تبادل افکار انجام داده شد. بعد انجام ملاقات خاصه سران دولت‌های تاجیکستان و ازبکستان که در فضای دوستی و برادری جریان گرفت، در همین جا مراسم امضا و مبادله سند مهم تاریخی، پروتکل مبادله تصدیقنامه‌های عهدنامه میان جمهوری تاجیکستان و جمهوری ازبکستان درباره مناسبت‌های همپیمانی برگزار شد. سند مذکور در حضور سران دولت‌ها از جانب وزیران کارهای خارجی دو کشور به امضا رسید. رمز دوستی بردوام ازبیک و تاجیک زنده باد صلح و تنشلیک و امانی
بینشان پاینده باد. جان iki خلق رسیده iki رهبر سربلند بینشان مهر و صفا رحم و ضیافر خونده باد. Уважаемый Шаткал Мирамонович, желаю вам приятного пребывания в нашей стране. Еще раз поздравляю с международным праздником Навруз. Погода приветствую. Народ Таджикистана приветствую вас. Спасибо. Да. Спасибо. سیویاکوی مرد در شهر بوستانی خوجند ملاقات سه‌جانبه سران دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار شد. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان مهمانان والامقام را صمیمانه استقبال نمودند و مراسم عکسبرداری مشترک سران دولت‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان برگزار گردید. در آغاز ملاقات پرزیدنت مملکت محترم امامعلی رحمان سران دولت‌های همسایه را صمیمانه خیر مقدم گفته بار دیگر آنها را با جشن بین‌المللی نوروز تبریک نمودند و اظهار داشتند که این جشن دوام هزار ساله‌ها برای تحکیم هدف‌های بلند انسان دوستی و احترام همدیگر
همبستگی و رضایت خدمت نموده است. محترم امامعلی رحمان تاکید نمودند که کشورها و مردمان ما را رشته‌های قوی دوستی بسیار ساله، نک و همسایگی و رشد مشترک با هم می‌پیوندند. ما در تاجیکستان مناسبت‌ها را با قرقیزستان و ازبکستان که بر پایه‌های نک و همسایگی، برابر حقوقی، احترام و با نظرداشت منفعت‌های همدیگر اساس یافتند بهای بلند می‌دهیم. ذکر نمودند پیشوای ملت ضمن سخنرانی. در ادامه سرور دولت محترم امامعلی رحمان رشد همه‌جانبه مناسبت‌های سه کشور را یکی از سمت‌های افضلیتناک سیاست خارجی تاجیکستان نامیدند. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان به امضارسی شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور را رویداد بسیار مهم ارزیابی نمودند. محترم امامعلی رحمان از نتیجه های پرثمر سفر دولتی به نزدیکی انجام یافته خود به قرقیزستان اظهار قناعتمندی نموده ابراز داشتند که جانب تاجیکستان عزم دارد در دوره آینده تمام کوشش ها را برای فراهم آوردن زمینه ضروری جهت همکاری گوناگون جنبه سازنده دو کشور روانه نماید. سرور دولت محترم امامعلی رحمان از امضای شرطنامه درباره مناسبت‌های همپیمانی و تبادل تصدیقنامه‌ها عاید به آن اظهار قناعتمندی نمودند و تاکید داشتند که با امضای این سند تاریخی در مناسبت‌های تاجیکستان و ازبکستان مرحله صفتا نوی رشد آغاز یافت. در ادامه محترم امامعلی رحمان ذکر نمودند که ما به آینده شریکی استراتژی و همپیمانی تاجیکستان و ازبکستان خوشبینی بلند داریم. در فرجام سخنرانی سرور دولت محترم امامعلی رحمان اظهار اطمینان نمودند که نتیجه های ملاقات امروزه راهبران سه کشور همسایه به تحکیم منبع دوستی، مناسبت های نک و همسایگی، همدیگر فهمی، احترام و اعتماد متقابل، اینچنین همکاری سازنده و مؤثری میان کشورهایمان و مردمان برادر مساعدت می‌نماید. پس از انجام مذاکرات سه‌جانبه مراسم امضای شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی برگزار گردید. سندهای مهم تاریخی شرطنامه میان جمهوری تاجیکستان، جمهوری قرقیزستان و جمهوری ازبکستان درباره نقطه پیوستشوی سرحدهای دولتی سه کشور و اعلامیه خوجند دایر به دوستی ابدی در فضای تنتنوی از جانب سران دولت‌ها محترم امامعلی رحمان، محترم صدیق ژاپارov و محترم شوکت میرزیویف به امضا رسید. سپس سران دولت‌ها در مراسم افتتاح فاصلوی استلای رمزی در نقطه پیوند سرحدهای دولتی تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان اشتراک نمودند. خوب بیننده‌های عزیز و گرامی، این بود برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. سلامت باشید.